अस्सलाम वालेकुम। FCR1 में खुश आमदीद। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। ये शेर मीर तकी मीर ने टोटली डिफरेंट कंटेक्स्ट में कहा था, लेकिन आज ये पूरा उतरता है इस निज़ाम पर जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को इस हद तक और इस नहज पर लाया कि वो खुद बजाते खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी दाद रसी के लिए आए। दरख्वास्तें दायर की 6 और 5 जजेस जब खुद सुप्रीम कोर्ट में आए तो वो कुछ तारीखी लम्हात भी थे और उनके साथ ही उनका वहां आना एक सिंबल भी बन चुका है इस निज़ाम के लिए। आज के दिन में क्या हुआ ये तो आपके साथ शेयर करूंगी ही, लेकिन हम साथ में ये भी बात करेंगे कि इन जजेस की इस मूव ने मौजूदा निज़ाम को किस हद तक बौखलाहट का शिकार किया है, पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और इसके बाद आइंदा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे कुछ किरदार जिनमें चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान सर फहरिस्त और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं वो नंबर 2 पर हैं, उनके लिए अब आइंदा आने वाले दिन किस तरह मुश्किल हो सकते हैं और उन्हें जजेस की हर सूरत दादरसी करना होगी या फिर उनकी दरख्वास्तें खारिज करना होगी। उसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है और एक तीसरा रास्ता जो तजवीज़ किया जा रहा है क्या वो भी हो सकता है या नहीं, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। मैं मरियम नवाज हूँ। वसीम मलिक कुछ अपने निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है और आज तारीख 19 सितंबर 2025 है और ये तारीख इसलिए भी ज़रूरी है कि पिछले एक शायद पाकिस्तान की तारीख में हमारे कुछ सीनियर से भी बात हुई, उनका कहना है कि इस तरह के विजुअल्स, इस तरह के मूव उन्होंने कभी नहीं देखी कि जजेस इस तरह बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर अपने एक मनसब के लिए, अपने जो आईनी हक है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर आए हों। आज क्या हुआ? आज सुबह वकला का एहतजाज था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में और जस्टिस सरफराज डोगर के उस फैसले के खिलाफ जो उन्होंने 16 सितंबर को बैठकर अपनी अदालत में जस्टिस आजम खान के हमरा सुना दिया और ना उनके सामने वो दरख्वास्त गुजार वकील मियां दाऊद पेश हुए थे जिन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी पिछले साल से, और ना ही उनके सामने ये इस्तदा की गई थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को आज ही काम से रोक डालें। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने 16 सितंबर को अपनी अदालत में कहा कुछ और, जाकर फैसला जराए से कुछ और सामने आया और फिर 17 सितंबर को जो तहरीरी फैसला सामने आया वो बेसरोपा था। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि वकला ने उनके सामने ये बात कही हो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली होने का मामला इतना संगीन है कि उनको फौरी तौर पर काम से रोक दें। उसके बाद क्या हुआ? 17 सितंबर को जो वकला है उन्होंने एहतजाजन उस दिन अदालतों का बायकॉट किया, हड़ताल की और फिर जो दीगर जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो खत लिखने वाले और अभी तक मज़ामत का इस्तारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक बने, उन्होंने उस दिन अपनी अदालतों में आकर काम करने से इनकार किया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ इजहार यकजहती करते हुए अपनी अदालत में नहीं आए। ना सिर्फ 17 को बल्कि ना 18 को और ना ही आज उन्होंने अपना अदालती काम किया और फिर जब वो मंजर आम पर आए तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दहलीज पर थे और ये ना वकला को मालूम था, ना ही ये आज जो होता है ना हमारी अदालतों के अंदर कुछ खुफिया एजेंसियों के भी एहलकार होते हैं जिनको पता होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो वहां मौजूद होते हैं, उनको भी कोई इल्म नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अमले तक सब बौखलाहट का शिकार थे कि जजेस खुद कैसे सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही दरख्वास्त दायर करने आ गए। इससे कबल काजी फैदीसा का मामला भी आया था, लेकिन वो अपनी दरख्वास्त दायर करने खुद नहीं आए थे, वो अपना केस लड़ने खुद आए थे। इन जजेस ने एक मिसाल कायम की और उसके अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखती हूँ। आगाज हुआ दिन का, वकला का एहतजाज था, उसके अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन कोई तकरीबन दिन दोपहर 12 से पहले का वक्त था जब ये 5 जजेस इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो साइलिन का गेट है उससे आते हुए नजर आए और आप ये मंजर खुद भी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि कैसे वो उस आम गेट से ही एंटर हो रहे हैं जिससे साइलिन आते हैं। वो आए, उन्होंने अपने आईडी कार्ड जमा करवाए, विजिटर कार्ड्स पहने और वहां से जब वो चल कर आए तो वो जो विजुअल्स हैं हमारे कुलीग हैं फिजान अशरफ, उन्होंने अपने कैमरे की आंख में महफूज किए जो आप देख सकते हैं और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जजेस कैसे चलते हुए आ रहे हैं। रास्ते में उनको शेर अफजल मरवत मिले जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर हैं पार्लियामेंट के और फिर अब पीटीआई से भी उन्होंने जो है वो राहें जुदा कर ली हैं। तो वो जब जजेस से मिले तो उन्होंने जजेस से खुद पूछा रुक कर कि क्या मैं आता रहूं,
तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उन्हें कहा कि नहीं, आप हमारे साथ ना आए, क्योंकि उन्होंने खुद पूछा कि मेरे आने से मसला तो नहीं हो सकता, तो उनको रोक दिया गया। फिर जजेस अंदर गए तो चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने सुप्रीम कोर्ट की डायरी ब्रांच को अब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर ही रख दिया है लाकर। तो वहां पर जजेस जाकर विराजमान हुए और वहां जो सीनियर कोर्ट एसोसिएट थे वो भी परेशान थे कि जजेस खुद आ गए और वो उनसे बार बार अपोलोजाइज कर रहे थे। आप विजुअल्स में साथ साथ सारे मंजर देख सकते हैं कि कैसे वो जजेस से बराह रास्त ये कह रहे थे कि आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे वक्त लग रहा है, तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो जज साहिबान ने उन्हें कहा कि हम आम साइल की तरह आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं और ये बात महसूस करना चाहते हैं कि यहाँ पर आम साइलिन के साथ भी क्या रवैया होता है। और जब जब वो उनसे अपोलोजाइज कर रहे थे तो जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक उन्हें बार बार ये कह रहे थे कि ये कोई मसले वाली बात नहीं है, हम आम साइलिन की तरह खुद आए हैं और हम अपनी चॉइस से यहाँ बैठे और हमें भी पता चले कि सिस्टम कैसे चलता है। इस दौरान सहाफ़ियों से भी कैंडिडेटली जाहिर बात है कि क्योंकि वो पब्लिक स्पेस में थे, क्योंकि वो आम साइलिन की तरह आए थे, तो वहाँ पर उनकी बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो सहाफ़ियों के साथ भी होती रही। उसका अहवाल भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हम बात करते हैं दरख्वास्तों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 2 दरख्वास्तें दायर की हैं, जबकि बाकी जज साहिबान ने यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जस्टिस बाबर सत्तार ने, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अलग अलग दरख्वास्तें दायर की। हर जज साहब का जो बायोमेट्रिक था वो अलग हुआ, वहाँ पर उनसे जो जांच पड़ताल होती है कागजात की दरख्वास्त की वो वहाँ पर अलग हुई। उन्होंने बहुत सारे सवालात भी पूछे। उन्होंने पूछा कि हमारी कब तक दरख्वास्त लग सकती है, उन्होंने पूछा कि क्यों ताख़ीर से दरख्वास्तें लगती हैं। तो इस पर भी बहुत सारे जवाब दिए गए और बताया गया कि कोई ना जुडिशल पॉलिसी बन गई है, उस जुडिशल पॉलिसी की वजह से जो दरख्वास्तें हैं वो अब एक टाइम के बाद लगती हैं। और वहाँ ये भी बता रहे थे वो सीनियर कोर्ट एसोसिएट के पहले तो हुआ करता था कि दरख्वास्त आती थी और अगले ही दिन लग जाती थी। और फिर उन्होंने पूरा जो है ना वो टाइम पीरियड बताया, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने से लेकर काजी फैज़ के ज़माने तक और फिर आज के वक्त का। अब हुआ क्या, जज साहिबान ने जो दरख्वास्त दायर की उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की 2 दरख्वास्तें हैं। एक, उन्होंने 16 सितंबर का जस्टिस सरफराज डोगर का फैसला जो है उसमें उनके तासुब का उनका जो वन साइडेड वो फैसला था, एक्स पार्टी फैसला कर दिया, उसको चैलेंज किया, आर्टिकल 185 के तहत अपील दायर की। और उसके अलावा आर्टिकल 184(3) की 5 दरख्वास्तें दायर हुई हैं जो कि मोर और लेस सेम है। और उनके अंदर 6 जजेस के खत से कहानी यानी 25 मार्च 2024 से लेकर आज यानी 19 सितंबर 2025 तक जज साहिबान के साथ जो कुछ हुआ वो लिखा गया है। 1.5 साल के अरसे में जजेस ने खतूत लिखे, जजेस के ऊपर जजेस के खत के मामले पर सूमोटो लिया गया। सूमोटो के बाद जब जजेस पीछे नहीं हटे और वो किसी सूरत भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो जजेस के खिलाफ इंडिविजुअली कैंपेन शुरू हुई। जस्टिस बाबर सत्तार के जो तमाम तर कवायद थे उन्हें पब्लिक किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री का मामला लाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चैम्बर फेलो को नवाजने का इल्जाम लगाया गया और साथ में प्रॉपर्टीज का इल्जाम लगाया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को बराह रास्त साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह कहकर कि आप खातून हैं, बाकायदा इस बात पर उनको डराया धमकाया कि आप ये खत ना लिखें, लेकिन ये सब हुआ। जजेस ने इस सबको तो अपनी दरख्वास्त का फॉर्मली हिस्सा बनाया है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि जब मामला अदालत में आएगा तो फिर वो हर वो बात करेंगे जो पिछले 1.5 साल में होती रही। इसके अलावा जज साहिबान ने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये भी हिस्सा बनाया कि कैसे ट्रांसफर शुदा जजेस को लाया गया और उससे पहले ही जज साहिबान को तमाम अहम एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों से हटाया गया। उसके बाद तमाम इंतजामी कमेटियां जो है वो बदली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स हो या लोअर जुडिशरी के लिए रूल्स हो, उन तमाम तर ज़ाब्तों को वन साइडेड जो है वो तब्दील कर दिया गया। किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई। लेकिन इस सब के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर जिस तरह अपने इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करके जजेस को जो उनके जुडिशल इख्तियारात हैं उनको कम कर रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोके। 11 प्रेयर्स हैं 5 आईनी दरख्वास्तों के अंदर। और उसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपनी जो अलग दरख्वास्त दायर की है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने उनके खिलाफ जो फैसला दिया वो तो उनके सामने उस दिन कंटेंशन थी भी नहीं। उसके अलावा ये भी लिखा कि उनको रोका नहीं जा सकता काम से, क्योंकि वो उनके साथी जज साहब हैं और उनको ये इजाज़त नहीं आईने पाकिस्तान देता कि वो अपने दूसरे जज को काम से रोकें। और आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है।
یہ سب کچھ لکھا گیا درخواستوں میں جو کہ معلومات آپ تک پہنچانا تھی، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ہر وہ بات جو ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو ایف سی آر کی 2 روز قبل کی ویڈیو میں بتایا کہ جسٹس ڈوگر کیا کچھ کر رہے ہیں، اس سب کو بھی ظاہری بات ہے کہ ہم نے تو انفارملی چند چیزیں بتائی تھی، ججز نے باقاعدہ ڈاکومنٹ کر کے 172 صفحات پر مشتمل آئینی درخواستیں الگ الگ جمع کروائی ہیں۔ جب ہم نے جسٹس بابر ستار سے وہاں پر بیٹھے تھے ان سے یہ سوال کیا کہ الگ الگ درخواستیں کیوں جمع کروائی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی پالیسی ہے، کوئی رول آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص انفرادی حیثیت میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گا تو وہ ساتھ میں مزید لوگوں کو اپنے ساتھ فریق نہیں بنا سکتا درخواست گزار کے طور پر، تو الگ الگ درخواستیں دائر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر جتنی دیر ججز رہے تو جسٹس محسن اختر کیانی سے ہمارے کلیگ ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ قاضی فائز عیسیٰ سے انسپریشن لے رہے ہیں، کیونکہ اس سے قبل قاضی فائز عیسیٰ نے ذاتی حیثیت میں کیس لڑا تھا۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے جواب دیا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ سے انسپریشن لیں۔ اس کے علاوہ ججز نے مختلف، جب ان سے یہ سوال کیا ایک ہمارے کلیگ نے کہ جسٹس ارباب طاہر آپ کے ساتھ نہیں آئے، آپ ان سے بھی پوچھ لیتے، اور یہ وہ جج صاحب ہیں جو 6 ججز کے خط لکھنے والوں میں شامل تھے، لیکن اب وہ جسٹس ڈوگر کو اور موجودہ نظام کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے جواب دیا کہ دیکھیں ہر شخص آزاد ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، آتے تو ضرور آتے لیکن وہ اپنے کاموں میں آزاد ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اب آزاد کی بھی مختلف ڈیفینیشن ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد جج صاحبان نے جب اپنا پورا جو پروسیس تھا درخواستیں جمع کرانے کا وہ مکمل کر لیا، وہاں پر بہت ساری چیزوں بہت ساری باتوں میں گفتگو کی، اور اس کے بعد وہ اٹھے اور بالکل عام سائلین ہی کی طرح جس گیٹ سے آئے تھے اسی گیٹ سے واپس روانہ ہو گئے۔ اس دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیکیورٹی، ظاہری بات ہے کہ وہاں پر جو پوری ایک پولیس کی نفری تعینات ہوتی ہے، وہ بھی کچھ تذبذب کا شکار تھے کہ ہم کیا کریں، اور ان کو بھی ان کے لیے سرپرائزنگ تھا۔ پھر وہاں پر جتنی تعداد میں صحافی ہوتے ہیں عام دنوں میں، اتنی تعداد میں صحافی بھی نہیں تھے، کیونکہ کسی صحافی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ ہمیں بھی لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے وہ ان کے آنے کے بعد ہی نظر آیا نا کہ اب تو ججز سپریم کورٹ خود چل کر آ گئے ہیں، اس سے پہلے تو کسی کو خبر نہیں تھی۔ اور اس سارے ویژول کے بعد، اس سب کے بعد جو ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نظام کو یہ لگا کہ ان ججز نے خط لکھ لیا، ان ججز کے ساتھ خط لکھنے سے پہلے ان کے کمروں میں کیمرے لگائے گئے، کسی کے جو فیملی ممبر تھے ان کو اٹھا کر کرنٹ تک لگائے گئے، کسی کے والد کو اٹھا کر کے کوئٹہ سے یہاں لایا گیا، گو کہ وہ تو اب پیارے ہو چکے نظام کو کچھ وجوہات کی بنا پر، دیگر کے قوائف پبلک کیے گئے، کچھ پر ڈوئل نیشنلٹی کے الزامات لگائے گئے، جعلی ڈگری کا معاملہ لایا گیا۔ تو ان کو لگا کہ ججز رکیں گے، لیکن تب ججز نے خط لکھ ڈالا۔ خط لکھنے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ ناخوش تھے لیکن سو موٹو لے لیا۔ اس کے بعد بھی معاملہ پچھلے 1.5 سال سے التوا ہی کا شکار ہے۔ پہلے از خود نوٹس پر اگر ڈیسیژن ہو چکا ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی چیز امینڈ کر دیتی، شاید یہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے توسط سے چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کے اپروول سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز لا کر کے بٹھا دیے گئے، اور ان کی سینیورٹی کا صحرا جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس شاہد بلال حسن کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنی میجورٹی کے ساتھ یہ کہا کہ صدر مملکت ان کی سینیورٹی طے کرے، اور پھر وہ سینیورٹی طے ہوئی، اور جولائی میں جا کر جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہے 8 جولائی کو انہوں نے مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لیا، تو انہیں لگا کہ ججز اب تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ جج جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں بات، اور بہت سارے لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ استعفے آئیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفیٰ آ سکتا ہے۔ آج جب سوال کیا جسٹس جہانگیری سے پوچھا کہ کیا آپ کے بارے میں مارکیٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں گے، تو جسٹس جہانگیری نے جواب دیا کہ اب سپریم کورٹ آ گئے ہیں تو آخر تک لڑیں گے، اور یہ بھی کہا کہ اب جب وہ سپریم کورٹ آئے اور اپنا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو تمام حقائق کو بھی سامنے رکھیں گے۔ تو وہ تمام تر باتیں جو پچھلے 1.5 سال میں گڑی گئی کہی گئی ان ججز کے خلاف، وہ تو اپنی طرف ایک طرف دم توڑ گئی کہ شاید ان کا کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہوگا جس کی وجہ سے یہ استعفے دے جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ڈر جائیں گے، لیکن اب ان ججز نے یہاں پر اپنی آئینی درخواست دائر کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر ان کی کوئی کمزوری ہوتی تو وہ ہٹ چکے ہوتے، نہ ڈٹتے، نہ ایسے سامنے آتے، نہ خود کو پیش کرتے کہ ہمارا احتساب کرو یا ہمیں انصاف دو۔ لیکن اب جب ججز خود آ گئے ہیں تو وہ جو جعلی ڈگری کی ایک پچھلے 1.5 سال سے من گھڑت کہانی چل رہی تھی وہ بھی دم توڑ چکی ہے۔ اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی تھی تو سوال یہ ہے کہ ان کو وکالت نامہ کیسے ملا، وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں کیسے پہنچے، وہ نیب کے ساتھ کام کیسے کرتے رہے، پھر وہ جج کیسے بن گئے، اور جج بننے کے بعد اتنا عرصہ پریکٹس کیسے کرتے رہے، اتنے سینئر عہدے تک کیسے پہنچ گئے۔ ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ تب ہی سامنے کیوں آیا جب وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے اسلام آباد کے تینوں حلقوں پر دھاندلی کی درخواستیں ایز اے ٹریبیونل سن رہے تھے،
उस वक्त क्यों उनकी जाली डिग्री का मामला सामने आया जब जस्टिस जहांगीरी जो टेरियान वाइट केस है उसमें एक सख्त फैसला लिखकर इस निज़ाम को सुबकी दे चुके थे, और उस वक्त क्यों आया जब वो 6 जजेस के साथ खत लिख चुके थे। तो सवालात बेशुमार हैं, और अब एक्चुअल जो फैसला करना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के वकला से मुखातिब होते हुए ये कहा था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहा है कि आपको जब भी कोई मसला हो आप मेरे पास आइएगा, और अब वो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं। उन्होंने इससे पहले खतूत लिखे, पब्लिक डोमेन में क्या डिस्कशन हुई, ये सारी बातें पीछे रह चुकी। अब वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। अब चीफ जस्टिस उनकी दरख्वास्त पर किस तरह से प्रोसीड करते हैं, आईनी बेंच कब उनको सुनेगा और कब ये मामला जो है वो अलाउ करेगा, कब ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी, ये बहुत दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी दरख्वास्तों को फिलहाल डायरी नंबर तो लगा दिया है, रजिस्ट्रार ऑफिस से अब तक कोई एतराज़ात भी सामने नहीं आए। तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर टेक्स्ट से वक्त कब मिलेगा कि वो दीगर मामलात को भी देखे। और इसके अलावा जो एक तरफ तो आईनी बेंच की सूरत हाल है, आईनी बेंच के अंदर कुछ वो जजेस हैं जो ऑलरेडी इनकी सीनियरिटी के मामले को देख चुके हैं, तो ये भी देखना होगा कि आगे चल के कंपोजिशन क्या होगी। और इससे कबल जो हालात अदलिया के आज हो चुके, जो विजुअल सामने आए, जो आप खुद भी देख रहे हैं, इनको देखते हुए क्या कोई ये मानेगा कि इससे पहले अदलिया का ये हाल था, जहां एक तरफ ये जजेस के डट जाने का निशान है, वहीं पर ये भी बता रहा है कि निज़ाम ने इस मुल्क के जजेस को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अपने लिए इंसाफ मांगते फिर रहे हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। उसके अलावा आज के ही दिन में एक और वाकया ये भी हुआ, ये तो हो गया ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस का आना और वो तारीख साथ सारे लम्हे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, दरख्वास्त में क्या कहा क्या नहीं कहा। दूसरी जानिब जब ये सब हो रहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस आए थे, तो दूसरी तरफ जो वकला थे वो एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंट्रोवर्सी क्या बनी, इस निज़ाम के सबसे क्लोज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं वाजिद गिलानी, उन्होंने दरोगोई की। उन्होंने आज कुछ ऐसी बातें की जो कि हकाइक से बिल्कुल मनाफी है और विजुअल्स बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के आने से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला एहतजाज कर रहे थे और सॉलिडारिटी दिखा रहे थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ, और वहाँ पर वो अपना एक मार्च करते हुए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है वहाँ तक गए, और वहाँ से जो वाजिद गिलानी है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो अपने दफ्तर से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि वकला नारेबाजी कर रहे थे और कुछ पीटीआई के वकला ने उनके खिलाफ ये नारा लगा दिया कि आप हमारे वोट लेकर आए, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए, और अब आप हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे। तो जब उनके बारे में कुछ और भी नारे लगे, एक दो जो कि नहीं शायद लगने चाहिए थे, और जब वो नारे लगे उनको थोड़ा सा आईना दिखाया गया उनके तमाम तर हरकत और सकनात पे, तो वो अपनी गाड़ी में बैठने के बजाय वापस आए और वापस आके स्ट्रेट अवे जो इंतजार पंजोता है उनको एक धक्का दिया और वहां से लड़ाई का आगाज हुआ। लड़ाई इस हद तक चली कि आधा घंटा वहां पर वकला का एहतजाज एक तरफ रह गया, वो आपस में एक दूसरे को बताने लगे कि ये मत करें। ईमान मजारी वहां मौजूद थी, ज़ैनब जंजुआ जो कि एक खातून लॉयर हैं वो वहां मौजूद थी। इन दोनों का तस्करा मैं इसलिए कर रही हूं कि वाजिद गिलानी साहब ने उस तमाम तर फर्ज के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें इन दोनों खवातीन वकला का नाम लेकर कहा कि ये रियासत मुखालिफ नारे लगा रही थी और इन सबके लाइसेंस मनसूखी के लिए वो दरख्वास्त देंगे। तो जहां बात अब इस हद तक आ गई है कि जो हुआ ही नहीं एक्चुअली वहां पर, आज हम खुद मौजूद थे, वीडियोस मौजूद हैं, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़ाई किसने शुरू की, कैसे धक्के पड़ना शुरू हुए, वाजिद गिलानी साहब मुश्तइल क्यों हुए, ज़ैनब जंजुआ जाकर उनको मना रही, रोक रही कि आप ये मत करें, हम लोगों को वकला को यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए, हमें ये नहीं तासुर देना चाहिए कि वकला में किसी भी किस्म की तफरीक है। लेकिन वो नहीं मान रहे थे, वापस आके लड़ रहे थे, और बाद में जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो कहा कि नईम हैदर पंजोता और इंतजार पंजोता के पास पिस्तौल थी, असलहा था, और वो उसको लहरा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी वहाँ मौके पर नहीं था। वो नारे ज़रूर लगा रहे थे, वो लड़ भी ज़रूर रहे थे, लेकिन असलहे वाली बात दुरुस्त नहीं थी। उसके अलावा अब वो बाकायदा इस बात को बुनियाद बनाकर ईमान मजारी को टारगेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ शिकायत करंदा हैं। तो इससे ऐसे लगता है कि निज़ाम के पास अब कुछ भी नहीं रहा सिवाय बौखलाहट के। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जजेस आए तो बहुत सारे लोग उसको भी मिसकंडक्ट की खिलाफ वर्जी गर्दान रहे हैं, लेकिन जब उनसे काउंटर में ये सवाल होता है बहस में कि काजी फईद ईसा भी तो अपने ज़ाती मुकदमे में खुद आए थे,
تو یہ تو کلیکٹیو بہت سارے ججز ہیں، یہ تو سارے ججز مل کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے پوری کی پوری ڈس فنکشنل کر دی ہے، پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے کیپچر کر دیا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ اب آزادانہ طریقے سے نہیں لگتا۔ اگر ایک جج کے پاس ایک مقدمہ ایک بینچ میں لگتا ہے تو اگلے دن وہ چیف جسٹس جو ہے اپنے پاس بلا کے اس مقدمے کی سماعت روک لیتے ہیں۔ تو جب آپ نے ایک ہائی کورٹ کو غیر فعال کر دیا ہے تو اس معاملے پر جب ججز جو ہے وہ اپنا حق مانگنے آئے ہیں تو یہ ان کی ذاتی جو ہے وہ جنگ کیسے ہو گئی، یہ ان کے پوری کی پوری ایک آئینی عدالت کی جنگ کیوں نہیں ہے، اور قاضی فیضیسہ کا مقدمہ جو ان کی اپنی پراپرٹیز کا مقدمہ تھا وہ کیسے ان کا جو ہے وہ ادارے کا مقدمہ ہو گیا اور وہ ان کا ذاتی مقدمہ نہیں تھا۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس نظام کے پاس کوئی جواب نہیں بچتا۔ تو بہرحال آج کے دن میں جو کچھ ہوا ایسا اس سے پہلے اس پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ججز کو اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے اس نہج پر آنا نہیں پڑا، لیکن یہ بھی کریڈٹ اس نظام کو جاتا ہے جس نے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں چھوڑا۔ اور اب جو ایک چیز آئندہ آنے والے دنوں میں بالکل واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے لیے سب اچھا نہیں ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو گھر جانا پڑ سکتا ہے، اس کی وجہ گھر جانا نہیں یا کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ سے جانا، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے لایا گیا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا، عمران خان کے مقدمات کو سائڈ پہ کرنا تھا۔ وہ کسی حد تک یہ تو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے گزشتہ ہفتے یعنی 11 سپٹمبر کو اپنی عدالت میں بیٹھ کے جس قسم کی زبان ایمان مزاری کے ساتھ استعمال کی، اور اس کے بعد جو ایک لائن میں انہوں نے تمام تر حرکات کی، اگلے دن اس کی توجیہ دی، اس کے اگلے دن انہوں نے بیٹھ کے جسٹس طارق جہانگیری کے اگلا جو عدالتی دن تھا تب بیٹھ کر انہوں نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روک دیا۔ اس کے بعد اب ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس حد تک آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے خلاف باقاعدہ 6 آئینی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ تو وہ جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا، خاموشی کا، کنٹرول کرنے کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو مکمل طور پر کیپچر کرنے کا، وہ جو ہے وہ جو سلسلہ یا جو ان کا ٹاسک تھا اس کو وہ پوری طرح سے مکمل نہیں کر سکے۔ اور چیری آن دا ٹاپ ان کی وہ آپ کہیں کہ انکمپیٹنس کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ جو صلاحیت ہے وہ موجود نہیں ہے، جو اکثر اگر کسی اور جج کو لایا جاتا، بہت سارے لاہور ہائی کورٹ کے دیگر جج صاحبان بھی آپشن پر تھے تو یہ نہ ہوتا جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی بات کریں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف چیف جسٹس جناب یحییٰ خان بھی ہیں، تو معاملات ان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شہر اقتدار میں ڈسکشن یہ بھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ججز کے خلاف شکایات سننے کا واحد فورم ہے، وہاں پر جو یہ جج صاحبان ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی، اور آج ایک نئی درخواست جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے خلاف آئی ہے، ان کے خلاف درخواستیں لگا کر کے اسی مہینے میں ان ججز کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسے بھی کیا گیا، یہ اس نہج اور اس حد تک بھی چلا گیا یہ نظام، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ ججز تو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، وقت کبھی تو بدلے گا، حالات کبھی تو بہتر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا تاریخ کس کو کس طرح سے یاد رکھے گی یہ ابھی سے سب کچھ کلیئر ہے۔ مگر بہرحال جو ججز نے کیا ہے اس پر سپریم کورٹ زیادہ عرصے خاموش رہ نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جناب یحییٰ خان اور ان کے ساتھی دیگر ججز جو یہ ابھی تک بتانے میں ناکام ہی ہوئے تھے کہ سب اچھا چل رہا ہے، ان کا اصل امتحان اب شروع ہو گیا ہے، اور آئندہ ہفتے بھی کافی دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری اپڈیٹ تھی آج کے دن کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔